Monster truck. Monster truck. Oh, uangnya di dompet deh. Dompet papi. Mau yellow monster truck? Mi, awas Mi. Udah dibayar belum itu? Sini. Sahil jangan ke situ. Belum. Sini. Aku mau nusuk bagian situ. Enggak aja jangan di belakang Arka. Sini sama Abang Sen. Itu semua sesuatu.
udah dibayar kan? Ayo bangun, wake up, wake up. Wake up.